वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. आयज मोरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे ऑर्डिनरी कावन्सिल मिटींग आसलेली. अराउंड 28 पॉयंट्स वर देर आणि आउट ऑफ दॅट सर्टन इम्पॉर्टंट पॉयंट्स जे आसलेले अबाउट कन्फर्मेशनाच्या टायमार थोडेशे कन्फ्युजन जाले की जे कावन्सिलरान उलोवंकूच ना ते कन्फर्मेशन मिनिट्स ऑफ मिटिंगाचे हितून एड अप आसले. सो दॅट हॅड अ व्हेरी हिटेड डिस्कशन ऑन दॅट पर्टिक्युलर टॉपीक. तशें जो मिल्टन एक LDC आसा तेजे जे एलिगेशन आसले तेजे वयर जे अबाउट सम स्कॅम दॅट हॅड हॅपन्ड रिपोर्टेड एलिज स्कॅम इन दी म्युनिसिपॅलिटी तेजे खातीर FIRचेर जे मागणी आसली तेजेर बाबतीन खुबशे डिस्कशन जाले. तेजे भायर एक आनी एक पॉयंट आसलेलो IOCचो. IOC हॅज गिवन इट्स ऑपरेशन टू अनदर पार्टी दॅट इज सम RV आणि तेजे खातीर RV म्युनिसिपालिटी कडेन जेन्ना एप्लिकेशन मारली आस्किंग फॉर परमिशन देन देर वॉज अ कायंड ऑफ अ हिटेड डिब्यूट. कित्याक म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर म्हणटा की लीज दिल्लेले आसा, म्युनिसिपालिटी हॅज एंटर्ड इन टू लीज एग्रीमेंट विथ IOC आणि थर्ड पार्टी इज आस्किंग फॉर परमिशन एंड इफ दिस इज अलाउड दिस कॅन सेट अप अ एग्जाम्पल. कित्याक हो जो रेंट सेटलमेंटाचो जो इशू आसा सबंद वास्कोन खुबसो मोठो इशू आसा. म्हाका दिसता कितले वर्सां जाली हो इशूचो समाधान जावना आनी हो इशू जर एक कडेन जर अशें आमी परमिशनां दिली जाल्यार बाकीचे जे सबलेटी आसा तेय फुडें येतले फॉर आस्किंग फॉर सिमिलर कायंड ऑफ परमिशन. तेजे भायर आनी खुबशे इशू लायक ट्री कटर फूल मुरगांव ज्युडिक्शनान 25 वॉर्डा भितर एक ट्री कटर आणि तो स्वताचे मशिनरी यूज करता, स्वताचे सामान यूज करता फॉर ट्री कटिंग विथ 800 पेमेंट. सो तो एक मुद्दो आसलेलो. बिसायड्स दॅट अनदर इम्पॉर्टंट पॉयंट वॉज दे वॉन्टेड म्युनिसिपालिटी वॉन्ट्स ज्युनियर इंजिनियर्स. DMAन तांकां धाडलेले आसा इंजिनियर बट ऑफ ME2 लेवल तेंचे हांगा काम कांय ना. सो हे सगळे आयजचे हे मिटिंगेन वीच हॅड इट वॉज अ व्हेरी लेंदी मिटींग. बट खुबशे कावन्सिलर कंप्लेन करताले जे आमी पयली स्टोरी तुमकां दाखयल्ले. इफ यू हॅव नॉट सीन यू कॅन गो टू आवर प्रिवियस स्टोरी. कंप्लेन करताले कोणाक आयकपा येना. सो दॅट ऑल थिंग हॅपन्ड इन टुडेज मिटींग. Watch the video in full and also try to listen to the comments made by few councillors. And then file the FIR. This also has what we had discussed was तुम्ही डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कर आणि तुका दिसता तो चोर जाल्यार तू घाल तेजेर FIR घाल. आम्ही तशें म्हणलां इन डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी पयली कर and then file the FIR, not also file the FIR. There is a difference. The word then and also makes a big difference. Second part is, I come to a conclusion from this, municipality, it's not only आता एकल्याच हे मारपाचो मिल्टन आणि जायते आसतले चोर हिंगा जायते आसतले. डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी दाखय म्हाका खूंय गेल्या ती. तुम्ही आता हांव तो चोर मरे तो चोर चल बाकीचे नाही. Why is it only one person? What is the proof you have given the police? मीटिंग आसली जायते पॉयंट आसले अराउंड 24-25 पॉयंट्स. बट इट स्टार्ट्स विथ कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स ऑफ प्रिवियस मिटींग. आतां जायते पाटी आमी चोयलां आमी उलयताय एक रेजोल्युशन आसताय आमी एक रेजोल्युशन घेताय पूण रेजोल्युशन जे घेताय ते इम्प्लिमेंट जायना. एक पॉयंट. दुसरो आमी रेजोल्युशन घेता ते आनी लास्टाक जे बरयल्ले आसता ते दुसरे आसता. So it started with that basically as the confirmation. There was one point, that became a big issue at our last meeting as regards filing of an FIR against one of our LDC staff. We discussed one thing. As a press, you all have the entire bites, you all have the entire proceedings with you all. But what got written was something totally different, which we questioned. Because at the end of it, what happens is it paints us as councillors in bad light. We've always maintained one thing. If somebody is guilty, somebody is guilty. Take action, but take action as per procedure. So, जे जाला ते मिनिट्सान बोलतात जाला totally different. So, that confirmation as regards that point was kept on hold. It started with that, and then there were other points on the agenda which were there, general points that were there. One was regarding a tower, then about Indian Oil. Indian Oil is another. They've taken our land on lease.
इतले वर्सां, so many years they've taken a land on this. So basically there are tenants, you can say they are the tenants over there. They enter into agreements with somebody else. Earlier it happened with Adani Gas. Of course, I don't think Adani Gas has any plant over there. But now they've entered into an agreement with another company, and that company comes and asks us for an NOC over here to operate from the same. I mean, we as owners, I'm saying we are owners of this place. Owners of that place, where have we been taken into confidence? Anybody is doing anything with your property and we don't know. And it's sad because as councillors, we should be more aware of what is happening in our city, what's happening. I don't blame the councillors as such, but it has to be brought to our attention by the authorities that this is what is happening. It comes here, the file comes here, एका अप्रुवल दी, तेका अप्रुवल दी, तेका अप्रुवल दी. बाबा कित्या लागून अप्रुवल दिताय तें आमी चिंतपा जाय न्हू. Sublety comes for a Exactly. A sublety is now coming. Sublety that you on municipal property. I'm not talking about as an authority, somebody, now anybody is doing business in Vasco has to come to the municipality for licenses, for trade license and everything. But here, this is our own land, municipal land. आमची ओन मुन्सिपल लँडार आमी दिला एकल्याक बोलतो मनीस येता बाबा म्हाका NOC ती हें बिझनस करपाक हिंगा. Wrong. If this was approved, other party would have also come. It becomes a precedent, It becomes a precedent, and we have to be careful because these are serious decisions which have implications in the future. Now see, I understand there are tenants. Now if we see Pushpa Gandha, they owe us like more than 1 crore. That discussion came up, and they are holding our premises. That's prime real estate. They are paying us 5,000 rupees check every month. The rent as of today is 74,000 rupees for Pushpa Gandhi. 74,000 rupees. दिताय कितले 5,000 चेक दिताय. आनी आतां 6 म्हयन्यान 10 म्हयन्यान एक लेटर घालताय आमकां आनी कितें म्हणटाय आमचो इंट्रस्ट वेव ऑफ कर. इंट्रस्ट कित्याक लागून आहा तुका तुमी तुजें भाडें टायमार हारी करूं ना. भाडें तुमी टायमार हारी करूं ना तेका लागून तुका इंट्रस्ट लागता. Rent arrears. So arrears is there and interest on that is there. So they've come, okay, waive off. Now what I'm saying is I'm talking on behalf of बाजारान जे बारीक मनीस आहाय पळय शॉपवाले आहाय पळय हीच सेम फॅसिलिटी तेमकांय दी न्हू. हेमकां इन्फ्लुयन्स आहा हे गव्हर्मेंटा थ्रू येताय मिनींग ओके फायन येताय आमी वी बाव डावन. हांव कितें म्हणटा अरे बाबा तेमकां काड थिंगा सोल्ले बरें तुमी दिनाय न्हू भाडें चल तुमचें सगळें माफ कर पूण हिंगाच्यान सोड चल आमकां वी वील गेट गूड रेवन्यू ओवर देर. बट हियर वॉट वी आर डुईंग इट्स अ सायकल which is continuing with the cycle. Where is the municipality going to benefit? We don't have money to pay our salaries. आमकडे सॅलरी दिवपाक पयशे ना. पूण हे जे ऑपॉर्च्युनिटी आहाय आतां हेंच न्हू तेमकां जरी तर तुमी वेव ऑफ करताय न्हू इंट्रस्ट जाल्यार बाकीचे धाकले मनीस आहाय न्हू तेमकां कॅपेसिटी ना आमकडे येवन उलोवपाक. एक एमनेस्टी स्कीम दर 3 म्हयन्याची. लेट्स वेव ऑफ एवरीबडीज इंट्रस्ट अ पर्संटेज. लेट्स गिव दॅट स्कीम टू एवरी वन नॉट टू ओनली अ फ्यू प्रिविलेज पीपल. That is what I think. इश्यूचेर एक व्हडलो घातपात जालो. आमचो एकलो ट्री कटर आहा वाघमारे म्हणलेलो. वास्कोन कोणूय आसपाना की हे वाघमारे नांव आयकना. आमचो जो ट्री कटर आहा तो बरो मनीस. आनी हांव कितें म्हणटा आतां इतलीं वर्सां जालीं तो करता एकलो आहा ट्री कटर. वन ट्री कटर हँडलींग इंटायर 25 वॉट्स. ताका 2 हेल्पर दिताय आमी. आतां तो बाबडो ही इज ऑन अ सॅलरी म्हणल्यार डेली वेजीस. आजुनूय डेली वेजीस पर्मनंट ना तो. 1 वर्स पयलीं आमी रेजोल्युशन गेल्लें आमीच 25 कावन्सिलरांक रेजोल्युशन गेल्लें तेजे 800 रुपया सावन 1000 रुपया करपाक दिसाचो दिसवाडो आहा तो. 1 वर्स जालें. दिस वॉज इन एप्रिल ऑफ 2022. टुडे 14 months have passed. After 14 months that poor guy is still getting 800 only. 1000 रुपयाचे रेजोल्युशनाचे कांयच जावना. DMAक धाडले. DMA म्हणटा बाबा इट्स नॉट वी कॅनॉट अप्रूव द सेम. Now that poor guy, I'm telling you, he's going ropes, तेजे machine, cutting machine, तेगेले personal blade, तेगेले. आतां आमकोडे मुन्सिपालिटी कोडे एक machine तरी घे तेका दी ना. So there is so much pressure on that poor guy, and we have to take care of his safety. Those ropes are so bad. फाल्यां rope पडले तो गेलो what? Or tomorrow he leaves this job, we'll be handicapped. So now we've taken a decision to take 2 other guys, 2 other additional tree cutters. Same decision, same resolution. 1 वर्स पयलीं गेल्ले 14 months back. जावना. आतां आमकां गेल्यार बरें
I hope so, because we've got 1 lakh from the government for pre-monsoon works. I mean, as far as dangerous trees, so that funds may be used, but I hope situation improves, because at the end of it, Vasco should not come to a standstill. JEs, we don't have JEs. Amkode, we need 5 JEs. It's a A-class council. 5 JEs आहे. आमकडे 4 आहले. एकलो 2 दिसांक येता इन अ वीक. 4 3 जाणांक ट्रान्सफर केले. आता हा 1 JE. आणि एकटे काढले ते 1 guy has come from Kepe. I mean, he's a ME2 category. We don't have that post over here. He's come here. I don't blame him, but work cannot be assigned to him. He can't do any work. He's sitting. He's getting his salary. Of course, it's coming, I think, from his parent body, that is Kepe. But what? How will things function? How will things function? This is a big constituency, 3 constituencies. That day I was seeing a CP's interview, chairperson's interview चयतालो. 3 constituency बरे आहा. तीनोय आमचे, meaning MLAs are supporting and all. But then I had seen always that Vasco municipality was getting stepmotherly treatment earlier. Same story is continuing now. We need this. आता आम्ही स्टाफ मागताय, मेळना. आम्ही आता JE मागताय, मेळना. जायना. ही कामां जावपा जाय, जाल्यार लोकांची कामां कशी जातली? अनेक ते पार्टी काढले आमचे जागाचे त्याच्या किती हा ऑपरेशन्स नाही का पडत लोपा त्यांच्या जे पार्टी काढली आमच्याकडे येऊ जाते. आता आमचे बाय चान्स योग्य पडलं आमच्याकडे गेल्यासाठी त्यांना फॅक्टरी आणि कॉलेजचे लायसन्स आहे पडतात आणि फॅक्टरी आणि कॉलेजमध्ये ओनरशिप कोणाची त्यांची अडचण सगळ्या त्यांना काही राज त्यांना आमच्याकडे बस त्यांनी केला कडे बीजेपीची कंपनी आम्ही त्यांच्यानी आमका भरेला आपल्या त्यांच्या आमच्या काय संबंध आम्ही ऑलरेडी दाखल लिस्ट केला असं आयोजन इन्फॉर्मेशन ऑफ मिनिट्स काल आमकां जेन्ना अजेंडा अलॉंग विथ दी लास्ट मिटिंगेचे जे मिनिट्स सर्क्युलेट जाले वाचल्या उपरांत सगळ्यात पयलीं शॉक बसलो की एक पॉयंट आसलेलो पॉयंट नंबर 12 रिगार्डींग वन ऑफ आर स्टाफ आनी तेचेर FIR फायल करपाची म्हणून तो पॉयंट डिटेल डिस्कस जाल्लो. सगळे कावन्सिलर तेचेर उलयल्ले आनी उलयल्या उपरांत वी हॅड रिजॉल्व की एक डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी बसोवपाची आनी एंड देन FIR करपाची. आतां FIR केलें म्हणून कांय इशू ना. जे मनशान वायट केल्लें रॉंग केल्ल्या ताका शिक्षाही मेळपाकूच जाय. पूण मिटिंगेचो हेतू कितें आसता, आमी जे कितें उलयता तेच मिटिंगाच्या हेजेर मिनिट्साचेर येवपाक जाय. आतां आमी जे काय उलोवंक ना आयज फर्स्ट टायम हांवें पयलें की ते मिनिट्सार येयल्ले आसले. सो हे आमी तांकां करेक्शन करपाक लायिल्लें आसा. जे आमी उलयलां पळय ते येवपाक जाय मिनिट्सान, नॉट समथींग की बाबा जे आमी उलोवंकूच ना आयज ते येयल्ले. सो ते करेक्शन करपाक लायिल्ले. सेकंडली आमचे एक इशू आसलेलो तो IOCचो इशू आसलेलो. एक खंयची तरी कंपनी जे नांव RV एनकॉन. सो ती एक कंपनी आहा जाका IOCन आपले ऑपरेशन्स दिल्ले आसा चलोवपाक, आउटसोर्स केल्ले आसा तेंचे ऑपरेशन चलोवपाक. सो तेंच्यांनी खंय तरी आमकां लेटर केल्लें वीच आय फील इज रॉंग ऑन द पार्ट ऑफ द IOC एज वेल एज द RV एनकॉन की आमकां आमचे जे लेसी आसा ते लेसी आसा IOCL. So it should be IOCL who should be communicating with us, not some third party on our land which we have already leased to IOCL. तो एक इशू आसलेलो. सो हे 2 इशूचेर खूब डिस्कशन जालें. थर्ड इशू आसलेलो एक सरप्रायझींग फॅक्टर की हालींच आमकां कोण तरी 2 JE दिल्ले आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटान. ते बावडे खंय तरी हांगा सेट जातले, जाल्ले सेट काम सुरू केल्ले आनी तांकां 3 ट्रान्सफरी हाडल्यो. 3 JE ट्रान्सफर केले आनी वी आर लेफ्ट विथ ओन्ली 1 JE. आनी भितर आनीक सरप्रायझींग म्हणल्यार अशें आसा की आमकां एक ME2 लेवलचो एक ऑफिसर धाडला जेजो पोस्ट हांगासर खालीच ना आनी ताका हांगासर काम ना. एक तर JE ना, सगळें काम ठप्प जाल्लें आसा आनी एक धाडला आमकां स्टाफ ट्रान्सफराचेर बदले तो ME2 धाडला जाका हांगासर काम ना. सो आमी त्या खातीर आयज रिक्वेस्ट केल्लें आसा CPक की तूं तुजे गूड ऑफिसीस यूज कर, आमदारांचे कितें आहा जाल्यार हेल्प घे आनी आमकां इमिजिएटली JEs आहा पळय ते धाड. कित्याक हे मॉन्सून टायमाचेर आमची प्री मॉन्सून कामां ऑलरेडी डिले जाल्ली आसा, कामां सगळी शिरकाल्ली आसा आनी तितून भितर आमचे JE काडलेले आसा. सो हांव नकळो हे स्टेप मदरली ट्रिटमेंट मर्मुगांव सदांच कित्याक मेळटा सो तो एक आमी रिक्वेस्ट केल्ले की तांकां दिवचें म्हणून. आनी इशू आसलो की अबाउट ट्री कटर जे आहा तेजेर मेळना जावं सद्या मॉन्सून येयला कितें ट्री कटराचो इशू आहा की लास्ट 1 वर्सा पयलीं आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें की आमचो तो ट्री कटर आहा ते ट्री कटराचे जे ताका सायपण कितें पयशे कितें मेळटा पळय 800 रुपया पर डे तो वाडोवन 1000 रुपया काय कितें सम फिगर आमी डिसायड केल्लो ना. आफ्टर 1 इयर अजून पर्यंत ताका ते वाडलेलें ना. विचारलें जाल्यार ते म्हणटा DMN आमकां परमिशन दिवंक ना.
सो हालींच सावथ गोवा कलेक्टरान प्री मॉन्सुनाचे सम एजन्सी, आय डोंट नो वीच एजन्सी, बट सावथ गोवा कलेक्टरान 1 लाख रुपीज फॉर A क्लास म्युन्सिपालिटीक तेंच्यांनी दिल्ले आसा फॉर कॅरिंग आउट कटिंग ऑफ डेंजरस ट्रीज आनी सगळे करपा लागून. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ले की अंडर दॅट तुमी आनी एक ट्री कटर घेयात आनी क्रेन इफ पॉसिबल एक अंडर CSR रिक्वेस्ट करून खंयच्या एजन्सी कडल्यान घेयात, मे बी MPD, मे बी गोवा शिपयार्ड, कोणा कडल्यान घेवन जे डेंजरस ट्रीज आसा ते आमी प्रून करपा लागून. आनी इफ पॉसिबल सर समज फंड जाता अरेंज जाल्यार आमकां म्युन्सिपालिटीक स्वता खातीर एक क्रेन आमी घेवची म्हणून. सडा मार्केटा बाबतींत उलयले, कितें कन्सर्न्स रेज केले? सडा मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा पळय तो मिलिंदसर आसतनाचो प्रोजेक्ट आमचो फायनलायज जाल्लो. काही कारणां खातीर म्हणजे जशें वॉटर कनेक्शन किंवा ते ड्रेनेजाची लायन आसा ताच्या खातीर तो मातसो पेंडींग उरलेलो आसा. ऑलरेडी टेंडर जाल्लेले शॉप्स आसा, लोकांनी ऑलरेडी ऑक्शनाक घेतलेलेय आसा आनी खूब जाणांनी ते सेक्युरिटी डेपॉझीट आसा ते भरलेले आसा आनी खूब जाणांचे उरल्या. म्हणटकूच जे लोकांचे उरल्या पळय तेंच्या कडल्यान फक्त एकूच कारण आमकां कळटात, म्हणटात ते उदकाचें कनेक्शन मेळना तो मेरेन तांकां ते घेवपाचें ना. आतां जशें आमचे CO सरान उलयलां आनी CP सरान सांगलां, अश्युअर केलां की बेगीनच्या बेगीन आमकां उदकाचें कनेक्शन मेळटलें. आनी वन्स उदकाचें कनेक्शन मेळ्ळें न्ही कशें जे आमचे ऑलरेडी टेंडर जाल्लेले शॉप्स आसा पळय ते लोक, ते ओनर्स आसा ते एप्रोप्रिएट नेसेसरी सेक्युरिटी डेपॉझीट कितें आहा ते पे करपाक रेडी आसा. पूण तांकां फक्त ते अश्युरन्स जाय आसलेले की वॉटर कनेक्शन बेगीनच्या बेगीन मेळपाचें म्हणून मार्केट कॉम्प्लेक्साक. आनी आमकां आयज COन सांगलां की बेगीनच्या बेगीन ते ट्राय करतले आनी आमकां वॉटर कनेक्शन दितले. तेंच्यांनी टेम्पररी वॉटर कनेक्शना खातीर एक सोल्युशन काडलेलें आसा, पूण ते टेम्पररी आसल्या कारणान खुबशे जे आमचे शॉपकिपर्स आसा पळय तांकां खंय तरी एक मातसो डावट आसा, दुबाव लागता. सो तेंचे ते सगळे डावट्स क्लियर करपा खातीर आमकां वॉटर कनेक्शनाची गरज आसा, जे ह्या बेगीनचे बेगीन फुलफील जातले आनी शॉप्सूय तांकां बेगीनचे बेगीन अवेलेबल म्हाका दिसता करपाक मेळटले. कित्या कारणां खातीर उदकाक म्हणजे CO सरान सांगलां तशें 8 lakhs काय 9 lakhs ह्या भितर तेंचे सगळे पे करपाचे उरल्या वॉटर डिपार्टमेंटाक. म्हणटकूच ते PWDक एकदां क्लियर केले सगळे फंड्स करता मागीर आमकां वॉटर कनेक्शनाचें कनेक्शन मेळटलें आनी आमचे बेगीनचे बेगीन शॉप्स म्हाका दिसता चालू जातलो. आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स खंय तरी एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा आमच्या मोर्मुगांवान आनी तो बेगीनचे बेगीन जावचो. खूब दीस जाले तो पेंडींग आसा आनी बेगीन जावपा खातीर आमी जाता तो प्रयत्न करता. आनी लोकांनी जेंच्यांनी ऑलरेडी शॉप्स घेतलेले आसा थ्रू टेंडर तेंच्यांनी आपले शॉप्स ते सेक्युरिटी डेपॉझीट भरून घेवपाचे अवेल करून. आनी मागीर आनी हेय बी अश्युरन्स आमकां CO सरान दिल्लेले आहा की जेन्ना आमकां वॉटर कनेक्शन मेळटलें पळय तेन्नासून रेंट जो आसा तो पे करपाचो स्टार्ट तेन्नासून जातलो. तेच्या पयलीं आमी रेंट आमचे कडल्यान म्युन्सिपालिटी घेवची ना. म्हणटकूच शॉपकिपर्सांकां एक व्हडलो रिलीफ आसा की आतां जर तेंच्यांनी सेक्युरिटी डेपॉझीट भरलें जाल्यार तांकां जे रेंट आसा ते फक्त वॉटर कनेक्शन अवेलेबल जातकूच स्टार्ट जातलें. Simple thing. The council, after discussion, observed that there is a prima facie case made out of forgery, misappropriation of municipal funds, cheating, etc. Where did the council observe that? I am asking that question. Where did you all put in front of us that this cheating has happened, this misappropriation has happened? तुम्ही आमकां खंय सांगला की आमकां ते डिसिजन घेवपाक? CCS, bracket on CCA rules read with the Goa Municipalities Act 1968 as also the guidelines issued by the government in the form of vigilance manual. तुमका FIR करपाक जाय जाल्यार त्याला based upon this हे तुम्ही करा बरे FIR. Why you want council? आम्ही तेदूच देखून म्हटलं आमचे बंदूक धरून थोडी मारनाका तेव्हाही म्हटलं बरें. CCR रिगार्डिंग CCR rules vigilance कोण उलयल्लो? Who spoke on that? Madam, who spoke on that? Regarding CCR rules, regarding this CCS rules, who spoke on that? That was part of the discussion. Who spoke on that? आणि जे बोलेला is totally different. अरे बाबा, I am not talking about the FIR. See, first part is now I am talking about what is in bold. Okay, your final conclusion. What has been written earlier, which is not in bold, that is fine. After that, the chief officer explained to the house
that as per the vigilance report of the government, as per the CCS rules, a disciplinary inquiry has to take place. That he explained. Why is that not there? Why is that not there? That this line, no? So and so, which are as per the council. The council also noted that relevant provisions of CCS rules that was observed, that was intimated to us, that was informed to us by the chief officer. एक मिनट सीपी Then file the FIR and then file the FIR. This also has what we had discussed was तुम्ही डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कर आणि तुका दिसता तो चोर जाल्यार तू घाल त्याचेर FIR घाल. आम्ही तशें म्हणलां in departmental inquiry कर and then file the FIR, not also file the FIR. There is a difference. The word then and also makes a big difference. Second part is, I come to a conclusion from this. Municipality, it's not only आता एकल्याच हे मारपाचो मिल्टन आणि जायते आसतले चोर हिंगा जायते आसतले डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी दाखय म्हाका खूंय गेल्या ती तुम्ही आता हांव तो चोर मरे तो चोर चल बाकीचे नाही why is it only one person? अरे इंक्वायरी होती FIR is based upon आपकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी तो प्रूफ देखो पुलिस प्रूफ कैसे रखते What is the proof you have given the police? आम्ही रिक्वेस्ट केली की गव्हर्नर मीडियम ऍक्च्युअली केला नाही आणि गोवा म्युनिसिपॅलिटी ऍक्ट में आणि गाइडलाइन इश्यूड बाय द गव्हर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ विजिलन्स मॅन्युअल हे त्यांनी मेन्शन केला बेस्ड अपॉन दॅट डू यू हॅव द पॉवर टू फाइल एन FIR ऑन युअर ओन काहीतरी सपोर्ट असतलो आता फॉर एक्झाम्पल हे CCS रूल्स असतले तुमका और विजिलन्स मॅन्युअल असतलो बेस्ड अपॉन दॅट तुम्ही FIR करा आमचा काय नाही FIR आहे तुम्ही आमच्या गायला आमच्यात पडला जे आम्ही उलगत ना आम्ही हुरलेले त्याचे सांग म्हाका आम्ही हुरलेले based on this resolution that we have said file the FIR we have not what we have said आम्ही किती म्हणला रे तुम्ही फोडायला बरं आखे तुवें फोडाना रे फोडापा कॅपॅसिटी आसपा जाय पूण what I'm saying is this is different इतके इझी असतं आम्ही एक वेळेला दुसरे बरोबर काय करणार what is our value and if what you say is the truth FIR फाइल करा आय आम हॅपी FIR फाइल करा जावपाकच जाय कोण आणि कोण येतला तेजेरूच जावपाक जाय बट डोंट पुट इट ऑन घेवपा एडिशनल ते डिसिजन ते म्हणटा रिजेक्ट जाले नाव ऑन व्हॉट बेसिस यू आर टेकिंग दिस टू गायज तेमको पगार मेळपा जाय मागीर नाव को कलेक्टरचा फोन येता आमच्या बरें आमचे काय घे ठीक सांडले आता हे भागमारे आहा पळय आमचो ट्री कटर आहा पळय ते रेजोल्युशन घेतले तेगे 800-1000 रुपया वाडोवपाचे DMA हॅज रिजेक्टेड दॅट इफ दॅट पर्सन लीव्स they are in a big problem now what are we doing to increase this thing from 800 to 1000 please tell me find a way ते 1 लाख गेला मरे तितूंतल्यान ते मरे तेका क्रिएट करून दिवचो आमकां क्रिएट केलो देन यू कॅन पे एब्सॉर्ब अगेन्स्ट दॅट पोस्ट तेन्ना मागीर ताजो पगार जो इनकम विथ बेजीक पीरियड ऑल दीस थिंग्स वी विल गेट सो टील दॅट टायम लायक आमच्या इन द इंटरीम आमी वाडोवपाक धाडलेले पळय वीच गव्हर्मेंट डीड नॉट एग्री DMA डीड नॉट एग्री सो तो पर्यंत पोस्ट क्रिएट जालो की मागीर वी विल एब्सॉर्ब अगेन्स्ट दॅट पोस्ट so when we were taking this reverse केले तोही मागो पार्टी दिली सगळ्यांनी हम तो बाय दिलं whoever wants it to be can't tell first thing हे पैसे buy a machine buy rope buy equipment buy this आमच्या म्युनिसिपालिटी do these things ते पैसे in how many days you will buy that machine cutting machine पैसे आहे केन्ना घेतले नाले 1 वर्षा उपरांत फोटून रेजोल्युशन दाखवतो पडटलें घेता मरे मशीन घे कटिंग मशीन घे ब्लेड घे दोरी घे ती दोरी न्हू ती पडल्यार कितें जाता देव जाणा तोय मारलो पडटलो आनी बोल From that point,
आणि म्युन्सिपालिटी किती हेल्प करू शकता त्याला प्लीज डू ट्राय टू हेल्प फायनली तुला हेल्प करणार जस्ट रिक्वेस्ट Sivi sir, this is a genuine issue. Our council is suffering. आप तुझे बाइट कहता हूँ टीवीचर development is happening and we had 3 MLAs from Moscow. Please use your influence with them. That day I saw your interview. You have said that they use that influence now. Use code. त्यांका use code to get us JEs. We need for it. याची बाबड्याची मिस्टेक ना तो आता हे नाही बोलतो. Use your influence because when you give these bites, तो म्हणतात minister is there, MLA is supporting me, everyone is supporting me. Then why we don't have JEs? तू म्हणतो त्याला तू सांग तो हेल्पलेस होतो आपण हे बी झालं आपल्या एकदा कार जाऊन मिनिस्टर Then there is something wrong with your statement. To the statement there is something wrong. Somewhere there is something wrong. किती आणलं And please because Bhaskar suffering, Madam, is suffering. Everyone is suffering. So use your influence with the minister, with the MLA, and get us a JE. You can do it because you said you can do it. One, two, madam, we need very bad. Some percentage may be on entire waiver. Let's keep that. But it should be for everyone, not for privileged people like this. Influence आपण हे येता आणि आम्ही त्यांचे ऍप्लिकेशन घेताय पण बारीक पोलीस आलो न्हू सदाशिव वचपाचो सील मारपाचो It is worth in crores. That land itself is worth so much. They want us to waive off, no? If they want us to waive off, त्यांना सोड म्हण सांग आम्ही waive off करताय सोड म्हण सांग every month they are paying us 5,000 when they are supposed to be paying us 75,000 सोड म्हण सांग माफी सगळे पैसे माफी सोड म्हण सांग for next month what you get money over there no is enough. Tell them to leave. After 6 months they come again. बाकीचे last 6 months आले तेव्हा सोड म्हणतात सोड म्हण सांग and then again they come and we are giving them and ordinary shopkeepers in the market we are troubling them for their money, our money, but they are forced to pay. These people are taking advantage. So if we want to give them amnesty, let's give them but tell them to leave. Tell them to leave. Proposal किती आणो इंटरेस्ट टाको वेळ बघताय चल सोड म्हण सर दोन्ही पर्याय सांगताना सारखे असतात आणि ते घ्यायचे तुला सोड म्हण सर don't use against you. चल कशी बोल do that. We are because they are only increasing our dues. आणि मागे किती राहतात पेपरार येतात dues to municipality so many crores. Then you are why you can't pay the salary. But here how are you recovering? This is the thing. Finally, I mean, anything which is decided here should go through that place, I mean, the government process. Finance, finance says कि हमारी if you waive of entire interest or whatever, certain percentage of interest, that could be considered. So, क्या ये जो ना वो करोगे अतला बढ़ते हैं ऐसी चीज़. Whatever percentage of interest we plan on waiving off for them after discussion with the CM. अनेक ते पार्टी काढले आमचे जागाचे त्याच्या किती हा ऑपरेशन्स नाही का पडलं लोपा त्यांच्या जे पार्टी आहे आमच्याकडे येऊन जाते आता आमचे बाय चान्स योग्य पण आमच्याकडे गेला त्यांना फॅक्टरी आणि कॉलेजचे लायसन्स आहे पडतात आणि फॅक्टरी आणि कॉलेजमध्ये ओनरशिप कोणाची त्यांची अडचण सगळ्या त्यांना काही लाच त्यांना आमच्याकडे बस त्यांनी केला कडे बीजेपीचे कंपनी आम्ही येतो त्यांच्यानी आमका भरेला आपल्या त्याच्यामध्ये आमका प्रॉब्लेम या त्यांच्या नामचे काय संबंध आम्ही ऑलरेडी दाखल लिस्ट केला आयोजकाला फर्स्ट त्यांनी रॉंग केला आणि बरोबर आलं
दिला आयओसी समज तिसरे पार्टी समज हाडटा ऑपरेशन आपल्या करपा खातीर जाल्यार खंय ना खंय म्युनिसिपालिटी तरी पळोवपाक जाय. आता हे अशें चुकून करून फॅक्टरी एंड टॉयलेट सांगता म्हणून या आमचे कडेन आतां येता लायसन मागता दॅट इज नॉट द वे. म्हणजे आमचो म्युनिसिपालिटीचो कांय वॅल्यूच ना. आयओसी आमकां काय ते केला ते ताका विचारतात ते म्हणटा 52,000 Have we subleased our property? From what I understand, they are asking us for a NOC. Here the RV Encon is a company that has entered into an agreement with IOCL. They are going to be handling their business over there in property belonging to municipality, which municipality has reached out to IOCL. Our agreement with IOCL is subleasing permitted? That is my first question. Is subleasing permitted? It's not permitted. How has this company come into the picture without our NOC in the first place? Today they are come and they say, we have come here and we want an NOC from you to take these licenses. That means they have already come. How could IOC bring them without our permission in our land? And what are we doing about it? हे कोण झालं? आता किती आप नाही सांगतात. What have they asked us for? What is their application? We once again request you to kindly issue a OC. We once again request, before this also they have requested. So kindly issue a OC to Mrs. RV Encon. Because yes, they have submitted all the required documents. We have received letters from whom? Basically, when we first got this letter, we told them we have to clear our dues. After dues, So the first letter came from Indian Oil or from RV? See, this is RV. First letter is 11 March 2023. एक्झॅक्टली तो जागा कितें आनी तुमी जेन्ना तेणी लेटर केलें पळय तुमी आयओसी कितें बरयलें सारकें सो मागीर तेणी चिंतलें की आयओसी समज कितें बरय जाल्यार आमकां ह्या कितें जाता दुसरी कार्ड काडली आनी ते कंपनीक धाडली आमचे कडेन. Factory license transfer, they wanted that factory license. शॉप भेटो भाड्यान दिला. ट्रेड लायसन्स ट्रान्सफर करपा जाता आमी म्युनिसिपालिटी. आता हिंगा आमीच भाटकार म्युनिसिपालिटीचो ओनर. They business करताय and they want us to transfer and we are visiting over here saying okay let's do it. You can't do it. They want factory license to transfer in RV. How is it possible?